बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जब हुकूमत जाने वाली होती है तो आम तौर पर जो वज़ीर आज़म होता है या फिर आर्मी चीफ़ होता है या फिर किसी और बड़े मनसब पर जो फाइज़ होता है तो वो क्या करता है, वो अलविदाई मुलाकातें जो हैं वो शुरू कर देता है और अलविदाई इजलास जो है वो तलब कर लिए जाते हैं। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून ने भी अपना अलविदाई इजलास जो है वो तलब कर लिया है। इसके हवाले से भी तफसील से आपको बताएंगे और इसके साथ साथ नवाज़ शरीफ ने सारा इल्ज़ाम जो है वो हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ के ऊपर डाल दिया है और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून ने जितने भी झूठ बोले हैं उसका पर्दाफाश उनके अपने लोग ही जो हैं वो कर रहे हैं। ये तमाम तर तफसीलात हम आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। एक बात तो तय है कि मुल्क में अब आम इंतखाबात होकर रहेंगे, चाहे अपोजिशन कुछ भी कर ले, लेकिन अवाम इसके लिए तैयार है। किसी वक्त भी इलेक्शन का ऐलान जो है वो हो सकता है। इसका फ़ैसला तो आम इंतखाबात का फ़ैसला उस दिन हो गया था जब पंजाब 22 जुलाई को पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने शानदार कामयाबी हासिल की। इमरान खान ने पंजाब में अपने पाँव जो हैं वो मजबूत कर लिए और कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मिनिस्टर का फ़ैसला कर दिया। इस फ़ैसले के बाद हुकूमत किसी भी लिहाज से स्टैंड करती हुई नज़र नहीं आ रही। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ और इसलिए मैं इसको अलविदाई जो है इजलास कह रही हूँ। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद ये इजलास शुरू हुआ और इससे अगले दिन भी जारी रहा। ये हुकूमत का इजलास था, यानी कि PDM का इजलास, जिसमें बहुत से सियासी नुक्ते जो हैं उनको ज़ेरे बहस लाया गया। PDM इजलास की नाकामी के बाद अब मुस्लिम लीग नून ये शोर करने की कोशिश कर रही है कि नवाज़ शरीफ तो हुकूमत चाहते ही नहीं थे। अब सवाल ये है, अगर आप हुकूमत नहीं चाहते थे तो आप हुकूमत पर मुसल्लत क्यों हुए और अभी तक इसके साथ चिपक कर क्यों बैठे हैं और इमरान के मुतालबे को यानी कि आम इंतखाबात की तरफ आप लोग क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं? आपको तो हुकूमत चाहिए ही नहीं, फिर असल रुकावट जो है वो क्या है? आप आवाम को और मीडिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी गलती शहबाज शरीफ की है, मरीम नवाज़ का कोई किरदार नहीं है और ना ही नवाज़ शरीफ का। हालांकि तमाम खबरें आपके सामने हैं। अदम एतमाद के ऊपर नवाज़ शरीफ का सिग्नल देना, हुकूमत गिराने का सिग्नल देना, तब आप मुंह में उंगली डालकर क्यों बैठे रहे और कुछ क्यों नहीं बोले? इसके बाद आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ दोनों बाप बेटा ही नालायक हैं और ये दोनों बाप बेटी दोनों नीट एंड क्लीन हैं। अब नवाज़ शरीफ सारा मामला जो है वो शहबाज शरीफ पर डालने की कोशिश कर रहा है और अब दोबारा से जो है वो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के नाम की जो माला है वो जपी जा रही है। इसकी वजह ये है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के 11 इस्तीफ़े कबूल किए और अभी तक ये बहुत मुश्किल है कि ज़िमनी इलेक्शन हो। इसकी बड़ी वजह ये है कि आवाम जो है वो अब आम इंतखाबात की जानिब बढ़ रही है। इसीलिए आपने देखा कि आर्मी चीफ़ ने अमेरिका पर दबाव डालने की कोशिश की ताकि वो अमेरिका से, सऊदी अरब से और दूसरे ममालिक से पैसे लेकर मुल्क की मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें, क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत से तो मुआशी सूरत हाल जो है वो कंट्रोल होने से रही। और सबसे अहम ख़बर ये है कि ये जो इजलास खेल रहे हैं और इनका 2 रोज़ा इजलास जो है वो मंगल और बुध को तलब कर लिया गया है और PDM के इजलास में नवाज़ शरीफ वीडियो लिंक के ज़रिए इनसे ख़िताब करेंगे। सारा भानमती का कुंबा इस इजलास में शिरकत करेगा और वहाँ कुर्बानी का बकरा किसको बनाया जाएगा? जी, किसी और को नहीं बल्कि मुफ्ता इस्माइल को। चूँकि इसहाक डार ने पाकिस्तान आना था लेकिन वो नहीं आ रहे, अब कहीं ना कहीं तो नून लीगियों ने अपना खेल जो है वो शुरू करना है। जैसे कि इन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमतें लंदन में जो इजलास हुआ उसके बाद बढ़ाई गई हैं, लेकिन ये इनका सबसे बड़ा झूठ है। नवाज़ शरीफ अगर लंदन से हुक्म जारी कर रहे हैं, हुकूमत को मशवरे दे रहे हैं और फिर ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत नहीं चाहते, और जैसा कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का खेल भी इनके हाथ से निकल गया है।
اس ساری سچویشن میں ان کے اپنے لوگ ہی ان کے جھوٹ کا پردہ فاش کر رہے ہیں، جیسے کہ خواجہ سعد رفیق اور طلال چودھری نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمیں الیکشن کی جانب دھکیلا جا رہا ہے اور پہلے ہم سے مشکل فیصلے جو ہیں وہ کروائے گئے ہیں۔ اب وہی فرقان عباسی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم نہ آتے تو ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہو جاتا۔ ناظرین، حیرت کی بات ہے، عمران خان کے دور حکومت میں ڈالر 178 اور اب موجودہ حکومت میں ڈالر 250 پر پہنچ چکا ہے، اور اب ان کا یہ کہنا کہ ملک دیوالیہ ہو جانا تھا، سبحان اللہ، آپ کے کیا کہنے۔ اکنامک گروتھ اس وقت 6% اور اب جو ہے وہ 4-5 کے نزدیک ہے، یا شاید اس سے بھی کم ہے۔ اب ملک دیوالیہ نہیں ہو رہا، اور آپ کو کس نے کہا آنے کے لیے؟ اور فرقان عباسی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے لیے ہم پر کوئی دباؤ ڈال رہا ہے۔ میرے تو علم میں یہ بات نہیں آئی۔ اگر جھوٹ بولنے ہی ہیں تو مناسب طریقے سے تو بولیں۔ اور رہی صحیح کسر جو ہے وہ ثنا بچہ کے بیان نے پوری کر دی۔ نون لیگ کا بیانیہ جو ہے وہ صحافی بناتے ہیں، اور مزید انہوں نے بتاتے ہوئے کہا کہ ہمیں وزیر اعظم نے افطار کے ڈنر پر بلایا اور کہا کہ توشہ کھانے والا معاملہ جو ہے آپ اس کو چلا دیں۔ اصل میں ہم کافی عرصے سے یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ صحافی ان کے کہنے میں آ کر خبریں بناتے ہیں، لیکن لوگ مانتے ہی نہیں تھے۔ اسی وجہ سے پاکستان میڈیا کے اوپر لوگ پہلے جیسا اعتبار نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جو چینل گورنمنٹ کے انڈر ہیں وہ سچی خبریں لوگوں تک نہیں پہنچاتے، اور جو حکومت کی طرف سے کہا جاتا ہے وہی سچ بنا کر دکھا دیتے ہیں۔ ایک اور انتہائی اہم خبر، چودھری پرویز الہی کی حکومت گرانے کے لیے موجودہ اتحاد جو ہے وہ تن من دھن کی بازی لگانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جب سے پنجاب ان کے ہاتھ سے نکلا ہے اور پنجاب سے ان کا جنازہ نکلا ہے، ان کی سیاسی موت جو ہے وہ واقع ہو چکی ہے، کیونکہ انہوں نے چودھری شجاعت کو اپنے ساتھ ملانے کی بھی کوشش کی لیکن پھر بھی کامیاب نہ ہوئے، عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی بیکار، ججز کی تقسیم کی کہانیاں سنائیں لیکن وہ بھی کسی نے نہیں سنی، میڈیا کے ذریعے جھوٹا پروپیگنڈا کیا اور وہ بھی نہیں چلا۔ اب ان کی اگلی چال جو ہے وہ منگل اور بدھ والا اجلاس ہے، کیونکہ ان کی کوشش ہے کہ حکومت کو گرائیں، اور وہ کس طرح؟ گورنر راج کے ذریعے، اور اس کے بعد ہم پارلیمنٹ کے ذریعے کوئی راستہ نکالیں، اور اگر یہاں سے بھی ہمارے لیے راستہ نہیں نکلتا تو پھر پنجاب گورنمنٹ کو اتنا کمزور کیا جائے کہ وہ ڈیلیور ہی نہ کر سکے۔ اسی لیے چودھری شجاعت سے دوبارہ رابطہ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اسپیکر کو ریفرنس بھیجیں اور وہ ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیں، لیکن ان عقل کے اندھوں کو یہ کون سمجھائے کہ اسپیکر تحریک انصاف کے ہیں جن کو یہ ڈی نوٹیفائی نہیں کر سکتے، یا پھر ان کی کوشش ہوگی کہ تحریک عدم اعتماد لائیں اور شجاعت کا خط لکھوائیں، لیکن اس کا علاج بھی عمران خان اور پرویز الہی نے نکالا ہوا ہے، اور کاف لیگ کی صدارت سے نہ صرف چودھری شجاعت بلکہ طارق بشیر چیمہ کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے، اس لیے یہاں پر بھی ان کی دال جو ہے وہ گلنے والی نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان۔